कोलकाता की गुलशन कॉलोनी उत्तर पंचन्नू ग्राम के जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये अदारा हमेशा से ही लोगों के दुख दर्द में काम आता है। खास तौर पे गरीब और जरूरतमंद लोगों के काम आना जज्बा का असल मकसद है। और आज शुक्रवार के दिन गुलशन कॉलोनी के JBR मोड़ स्थित मदरसा जमाल मुस्तफ़ा के 30 के करीब बच्चों को कंबल दिए गए और न सिर्फ कंबल दिए गए हैं बल्कि मदरसा के बच्चों के दरमियान राशन भी बांटे गए। इस मौके पे गरीब नवाज मस्जिद के इमाम मौलाना गुलाम रब्बानी, हाफिज शरीफ आलम समेत कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पे मौजूद लोगों ने जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर जुल्करनैन अली की तारीफ की और कहा है कि आज के इस जमाने में लोग अपने आसपास के लोगों में नेकी का काम करते हैं मगर मदरसा के बच्चों को भूल जाते हैं। लेकिन वहीं पर जुल्करनैन अली मदरसा के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को समाज में और इज्जत और मुकाम मिलनी चाहिए। वहीं जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर सामाजिक कार्यकर्ता जुल्करनैन अली ने कहा है कि इनके इस फाउंडेशनल मकसद लोगों के काम आना है और पहले दिन से ही हम लोग जहां तक मुमकिन हो खिदमत का काम अंजाम देते हैं। देखिए, क्योंकि हम गरीब नवाज मदरसे के बगल में रहते हैं और हमें यहाँ आने से पहले यहाँ मदरसा कायम हुआ, तो मैं हर कुछ मदरसे से वाकिफ़ हूँ। और कभी मास्टर मुश्ताक साहब ने ऐसा भी हम लोगों को हुक्म दिया कि मदरसे में बच्चे लोग बावर्ची लोग छुट्टी में चले गए, तो उन्होंने फाइनल कर दिया कि ये लोगों को आपको अपने तरफ से खाना खिलाना है। तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी काम करते हैं। तो क्योंकि हम लोग एक तरफ हमारे मस्जिद है और एक तरफ मदरसा है, मैं उसके बीच में रहता हूँ, तो भाई हम लोग और हमारे साथी को हमेशा गाइडलाइन फिक्र रहती है। और हम मास्टर मुश्ताक साहब हुए, हमारे इमाम साहब खास करके, तो ये सब चीज़ पर वो लोगों भी ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि बाबू ये काम करने से बेहतर होगा, मोहल्ले की भलाई होगा। तो हम लोग मिलजुल के जज्बा के तमाम मेंबर टीम इसमें बाहे निगाह हम लोग मदद करते हैं। देखिए, जज्बा शुरू से मेरा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई खाली न जाए। हम लोग सबको तो सब पूरा नहीं कर सकते मगर कोशिश करते हैं जितना हम लोग से होता है हम लोग उतने हाथ बढ़ाते हैं और हमेशा हजरत लोग को दुआएं लेते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा, बहुत खुशी महसूस हो रहा और बच्चे लोग भी खुश हो रहे थे और उनके जो बच्चे लोग के सरपरस्त हैं वो भी खुश हो रहे थे, दुआएं दे रहे थे। तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। कहना चाहेंगे कि अच्छी चीज़ है, हम लोगों को इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जो चीज़ हम लोगों को समझ में ना आए तो हमारे इमाम साहब हैं, मदरसे के लोग हैं, उनसे मशवरा लेना चाहिए। इस मौके पर सबसे पहले हम जो है जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर, इसके बानी जनाब जुल्करनैन अली साहब को मुबारकबादी पेश करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मज़ीद इनके रिस्क में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन ये हमारे महल्ले की एक तंजीम है, एक तहरीक है और इसके ज़रिए से हमेशा जो है गाहे बगाहे काम होता रहता है। आपके चैनल से भी इससे पहले कई मरतबा वायरल हुआ है, लोगों ने देखा है। और आज चूँकि एक बहुत अहम चीज़ को मैंने महसूस किया कि उमूमी तौर पे जो अहले सरवत हजरात हैं वो लोग जो है रोड किनारे रास्ते में जाकर लोगों को तकसीम करते हैं या जहाँ तहाँ से बुलाकर जो है कंबल वगैरह की तकसीम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुल्करनैन साहब ने भी किया है, मगर आज इन्होंने अजूबा और अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने एक ख़ास मुस्लिम तबका के लिए मदारिस इस्लामिया, जहाँ से दीन का फ़रोग़ होता है, जहाँ अक्सर जो है गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। चूँकि अहले सरवत अपने बच्चों को मदरसा में अब देना कहाँ चाहते हैं, हालांकि गरीबों से ज़्यादा अहले सरवत के बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, मगर अहले सरवत के बच्चे रहते नहीं हैं। तो उमूमी तौर पर मदरसे में गरीबों के बच्चे रहते हैं, मजबूर लोगों के बच्चे रहते हैं, मफलूकुल हाल लोगों के बच्चे रहते हैं। तो ऐसे लोगों का जो समर्थन करता है, यकीनन वो सिर्फ मदरसा का नहीं बल्कि दीन का समर्थन कर रहा है और वो दीन का काम कर रहा है। मदरसा के बच्चों को, ये मदरसा जमाल मुस्तफ़ा है, ये JBR मोड़ में पंचन्नू ग्राम में, उसी के सरबराह आला साहब वहाँ बैठे हुए हैं, हाफिज शरीफ आलम साहब। तो इनके मदरसे में अभी 30 बच्चे हैं। ठंडी शुरू हो गई है, कल बारिश हुई कलकत्ता शहर में, उसके बाद से जो है ठंडी ज़्यादा शुरू हुई
اب یہ بیچارے پریشان، ایک ساتھ اتنے بچوں کا انتظام، مدرسہ کا فنڈنگ اتنا مضبوط ہوتا نہیں ہے، تو کئی جگہ انہوں نے چکر لگایا مگر کہیں سے کوئی آسا نہیں ملا، تب کسی نے ذوالقرنین میاں کا نام بتا دیا۔ اب یہ میاں کے پاس آئے تو الحمدللہ جو میرا 8-9 سال کا تجربہ ہے، میں نے یہی دیکھا کہ جب یہاں کوئی آ جاتا ہے امید لے کے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے خالی یہاں سے واپس جانا پڑتا ہے۔ الحمدللہ آج جب ان کے پاس آئے یہ لوگ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سے جو بن پڑے گا وہ ہم دیں گے، تو الحمدللہ کمبل بھی دیا گیا ہے، چاول، دال، تیل، یعنی راشن کی جو چیزیں ہیں اتنا دے دیا گیا ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ تو ضرور انشاءاللہ مدرسہ اس سے جو ہے آگے بڑھ سکے گا۔ تو یہ بہت اچھا کام ہے، اور میں گزارش کروں گا آج جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بینر تلے سے کہ جتنے بھی اہل ثروت حضرات ہیں، اس موقع پر جب آپ کمبل وغیرہ کی تقسیم کر رہے ہیں، جیکٹ وغیرہ کی تقسیم کر رہے ہیں یا دوسری کسی چیز کی تقسیم کر رہے ہیں، تو یقیناً غریب فقیروں کو دیجئے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، دینا بھی چاہیے، مگر انہی غریب و فقیروں میں مدارس اسلامیہ میں بھی اس کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اہل ثروت کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ بھی تقسیم کرتے وقت مدارس اسلامیہ کو ضرور یاد رکھیں اور وہاں پہنچے۔ بہت سارے مدارس میں ابھی قالین کی ضرورت ہے ٹھنڈی کی وجہ سے، بہت سارے میں جو ہے ہیٹر وغیرہ کی ضرورت ہے، چونکہ بچے بہت زیادہ ایک جگہ رہتے ہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ مدرسے میں زیادہ تر جو ہے وہ مفلوق الحال اور جو ہے 3rd کلاس کے لوگ کے بچے سب زیادہ تر آتے ہیں، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے، میں نے جو کہا کہ VIP لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ VIP کے بچے جب دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو مزید جو ہے اسے کامیابی ملتی نظر آئے گی۔ تو اس وجہ سے اہل ثروت حضرات سے میری گزارش ہے کہ سردی کے موقع پر آپ حضرات کمبل، ٹوپی، چادر یا قالین وغیرہ مدارس اسلامیہ تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی مہمانان رسول کے صدقے میں آپ کو دین و دنیا کی بھلائی سے مالا مال فرمائے گا۔ الحمدللہ 2018 سے مدرسہ جمال مصطفیٰ کے پورا دھیان دیتے ہیں ہمارے ذوالقر بھائی، اور جو ہے مدرسے کا سارا انتظام وغیرہ کھانے پینے کا ہر مہینہ جو سمجھے کہ ذوالقر بھائی اپنے طرف سے جو ہے کمیٹی کی طرف سے یا اپنے طرف سے جو ہے مدرسے کو خیال کرتے ہیں۔ اور میں جب بھی ان کو جو ہے آواز دیتا ہوں تو مدرسے میں جا کر وہاں کے بچوں کا حالات دیکھتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے جہاں تک ان سے بن پڑتا ہے بچے لوگوں کو گفٹ کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ رمضان میں بھی بچے لوگوں کو سارے بچے کو کپڑا وغیرہ دیے، سارا جو سمجھے کہ عیدی تحفہ وغیرہ بھی دیے۔ الحمدللہ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اسی طریقے سے جو سمجھے کہ یہ بول بھی رہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے گا میں جو ہے مدرسے کے لیے تعاون کروں گا۔ یہ مدرسہ جمال مصطفیٰ کرائے پر چل رہا ہے، اور جو سمجھے کہ GBR میں درجہ حفظ کی پڑھائی ہو رہی ہے اور انگلش وغیرہ کی پڑھائی ہو رہی ہے، اور اس سال بھی 5 بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ کی دعا رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اور آگے مدرسہ قائم ہوگا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو سمجھے کہ کوشش رہے ہم لوگوں کی کہ سارے لوگ مل کر جو ہے ان کو اور آگے بڑھائیں۔